Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mani karo nyong Homsul si ora diutak ya. Siki nyong posisi lagi karo timnya pembalap racing, yaitu tim Handayani produksi lanting dan macam-macam oleh-oleh khas Kebumen. Nah nyong nakane ceritanya ke kon vlog lagi latihan alias training go ngesuk anak event. Jadi kemungkinan nyonangkane kon jejel juga, tapi priwe carane bro, aku ki arep jejel motor balap. Nyong bukannya kur pinter nang acting tok bro, aku ya kon acting wis ora diuyahi, tapi siki masalah adrenalin atau uji toktositas bersama Sultan Ambon. Dan aku ditemani dengan kru handal pembalap drag asal Kedawung, Degol Hartono. Nah, pembalap asli bro. Nyong kepriwe nyong. Mantap banget. Oke, priwe latihannya wis bismillah urung. Ya wis bismillah situ ora bismillah kowe soda kolo. Kepriwe nyong jancane. Priwe cek, kowe nunggang apa arep becak? Ya wis tak kenal lah. Yang penting kok bahagia ya bela ya. Nah, nangkene juga bersama pakai cilik jarat nunggang YZ ora sida. Nah, ya karo juragan Anda ini, halo, gimana Halo, bang? siap. Sehat. Latihan ini berapa lap? Maksimal 10 sampai 15. Wow, itu perkiraan berapa menit kalau lap segitu? 15-an. Oh, 15 iya. menitan ya. Kalau nggak jatuh ya, kalau jatuh 1 jam ya. Kurang lebih, bro. Mang Iding, Aja gimana? kelalen ya, jadi YouTube Komsul jangan lupa di banned saja ya. Buat teman-teman jangan lupa di blog. Oke, ngonyong ki anak supres nggo kowe pada sing nonton, oke, ya. Nyong golek balapan karo vlog kowe. Diwejal sing siji nggo ngopling tangane, sing siji nyekel HP. Ya karena kamu balapnya cuma balap karung. Jadi ya boleh. Oke. Terus, apa? Nah, yuk kita lihat kostum riderku. Sing ora petak, tapi pas banget. Halo Inces, halo Inces cantik. Woi, masuk. Ih cantik euy. Halo Mbak. Nah, bro. Namanya wearpack. Udah wearpack sing nang sekolahan ya, Bro. Wearpack sing regane kena nggo motor ya. Jadi nek kowe tuku motor beli wearpack, tapi kowe nek tuku wearpack kowe di motor, kowe. Priwe? Aku ngomong apa? Motor banter. Terus Ora tahu kalah, sing balapan siji tok. siapa? Ika. Nah, iki karo Bu Hajah. Bu Hajah lagi santuy duduk bersama melihat sanak. Gimana, Bu? Kabar, Bu? Alhamdulillah, ampun dugi mriki nggih, Bu. Sehat sedaya, Bu, keluargane? Alhamdulillah. Niki sang menapa mawon, Bu, kayak camping niki, Bu. Kathah temen, Bu. Sambel. rica-rica, kerupuk, mie ayam. Gue wis kaya bakul kayak warteg. Borongan. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Santuy saja, Bu, di situ, Bu. Nah, oke, kari prepare go. Ya. Nyong ceritanya kayak tunggangannya, Bu. Ya iyalah, jelas wis teruji nang lintasan. Iya. Tangan mie ayam. Nyong ki menyek apa ngomong-ngomong. Oke bro, lagi prepare dulu teman-teman kru Handayani. Halo, dengan Mas siapa Mas? Ray. Ray. Renaldo. Oke, maning, dia bos. Siap. Mantap lah ya. Siap kok diadu domba di jalanan. Halo bos. Siapa bos? Hah? Alek. Oh Alek. Oke, jenenge siapa Mas? Juli. Sip. Manajer Handayani. Oh, manajer, sorry, Pak manajer. Ngapuntene mboten ngertos kula. Udah cair kok apa? Ah iya, sorry banyak. Dilalanyo di kowe ngerti. Ya tunggu persiapanku kok ngenteni nyong nganggo wearpack jelek, wearpacke gue dingkok. Perkiraan nganggo wearpack. Kamu tahu nggak tadi Komsul itu hidup segan itu mabur. Tapi sumpah, aku isin jane yakin mlebu nang HP-mu kok nyong udah direng temen ya.
ora apa sing penting kok deleng nyung balapane bro oke ser ki nganggo wear pakai ki ora cukup semenit 2 menit wear pakai ki abot dadi kudu maksimal tangane kudu pas kene kudu pas dengkule pas nek ora pas dengkul meng entonto ya wis ngono bingung ser Manasan sih Jul. motor ser lihat nyung kon acting wis ora doyai sih kari menguji adrenalin bro dengan kecepatan 1000 km per jam. Kayak sultan di Lebak Pak. Aku kaos kaki ora? Angel ku mlebune teman. Kayak kayak Kasih. Mau langsung lurus. patiran, Bu. Kita kok jalan orang kecil ya tuh. Oke, FD sing mau. Enak bener, enak orangnya. Juluk nama ning Jul. Oh, kegede. Aku gede. Lo pikirnya kan gede. Gede kok dijalan-jalani. Rimbet cake. Nenek sakit wis becak. Balape. Iya, nah. Nah. Tangane. Ya Allah. Jam tangane yo. Nah. Nah. Dewe kan Ramadan rimbet cake geden wis. Gede komsul karo Nah. Serep kayak gitu. Nah, mending mengisor. Nah. Iya jenenge kowe di sawah. Anu timbangan, timbangan kan timbangan pari. Kayak kayak bakul beras. Modal gadul. sabuknya diuji besul, gue larang ambur. Nah, kurang paga. Nah, gue lepok nak lam ini. Iya kak. Nah, Nang apa gol? Maisol. kayak mau nganu kayak nek mbak, gede lah ya, angel lah. Aduh. Pemanasannya tinggi kayak dodok, kayak.
Mas, ya tuh dipateni. Ah, gimana pembalap? Dari S1. Semoga dari Malaysia berkenan hadir untuk Dari Ambon. Kamu sarung tangannya dulu nguculinnya. Nah. Orang apa Ben? helmnya dulu helm. Ganteng ngau helm cuma Mas. Ada diculik lah. Roda sirah. Nah, orang diculik ganteng ngau helm. 1 2 3. Ora patut. Kebre Mas setelah pakai motor banter Ya, tadi. ini agak kurang sedikit itu RPM-nya kurang, agak dibelokkan kadang itu bisa muntal sendiri. Oh, nah, tapi kenapa Mas kok balapan kok naik motor kok kayak di berantah tuku rokok alon-alonan gitu? Ya pu tata gisit. Oh, Lagi karo feeling karo dalan men. Oh, feeling good. kenapa tangannya ini ada metronomnya Mas? Ya ini bukan mukul lo. Terima kasih ya, luar biasa Komsul Cingire kolaborasi dengan Handayani Group. Ya. Terima kasih sudah boleh mencoba motor yang sangat Oke, kencang. siap. Tapi sayang apa, Bos? Orang gelem Ya. Kurangnya gaspol. nunggak motor balap malah kayak untuk Sudah kayak patek lagi. Kropol lagi. orang bisa. Bersama Tingire Handayani Riding. Ya udah, terima kasih ya wis nonton Komsul latihan. Gaspol, rusak. Penjualan laris. Amin. Gaspol terus. Penting Handayani tetap dapat podium. Amin. Amin. Nah, habis ini ada pakai selik ya? Mau nyobain nggak pakai selik? Jejol Jek. Tiba-tiba